बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। एमरजेंसी इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर पर नाफिज कर दी गई है और पाकिस्तान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान घुमसान का रन पड़ चुका है। जंग छिड़ चुकी है और ISPR की जानिब से तस्दीक भी आ चुकी है। ये मामलात पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, पिछले कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, लेकिन इस सब के बावजूद और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अबूरी हुकूमत जो कि अफगान तालिबान की हुकूमत है, अमारात इस्लामी की जानिब से बैक टू बैक एश्योरेंसेस और यकीन दहानियों के बावजूद बिला इश्तियाल फायरिंग, मॉर्टर गोले और ये सब कुछ पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों पर बरसाए जा रहे हैं। कुछ बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, सारी की सारी मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस वक्त ये कंफर्म हो चुका है और वीडियोज़ इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि हैवी फायरिंग ऑन चमन पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड अफगान तालिबान, यानी कि पाकिस्तान की फौज और अफगान तालिबान के दरमियान, जो वहाँ की अब हुकूमत है, जो वहाँ की फोर्स है, और चूंकि वो दावा करते हैं कि हमारी हुकूमत है अफगानिस्तान में, तो उनकी जो अब आर्मी है वो एक मुल्क की आर्मी के तौर पर ही तस्वर होती है। तो पाकिस्तान की फौज और अफगान तालिबान की जो फौज है, इनके दरमियान हैवी फायरिंग का तबादला, और वहां पर जो मकामी सहाफ़ी हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि तालिबान हैव स्टार्टेड फायरिंग एट पाकिस्तानी ट्रूप्स एट द चमन स्पिन बुलदक क्रॉसिंग। अफगान तालिबान आर यूजिंग मॉर्टर्स एंड मशीन गन्स नाउ, यानी पहले उन्होंने वैसे फायरिंग की, अब वो मॉर्टर गोले और मशीन गन्स फायर कर रहे हैं और पाकिस्तानी ट्रूप्स पर उन्होंने फायरिंग शुरू की। अब इससे पहले आपको पता है कि बिला इश्ताल फायरिंग 11 दिसंबर को ये कंफर्म हुआ और शहरी आबादी पर इन्होंने की। 6 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो शहीद हुए, 17 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए, और इससे पहले भी कुछ इवेंट्स हो चुके हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के सफ़ीर पर काबुल में कातिलाना हमला हुआ, शुक्र है वो बच निकले। फिर चाइनीज़ एक होटल है उस पर खुदकुश हमला हुआ। फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक खुदकुश हमला 2 दिन पहले होता है। अब जो इस वक्त खबरें आ रही हैं नाज़रीन कराम, पहले आप ये सुन लें। पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिनमें खवातीन समेत 15 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर कली शेख लाल मोहम्मद में पाकिस्तानी और अफगान बॉर्डर फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें अफगान फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी को दोबारा निशाना बनाया गया। लेवीज हुकाम ने बताया कि बोगरा कस्टम हाउस के इलाके में आर्टिलरी के मुतअद्दिद गोले गिरे हैं, जिसके बाद शहरियों को माल रोड, बोगरा रोड बाईपास और बॉर्डर रोड खाली करने की हिदायत की गई है, जबकि DHQ अस्पताल चमन जो है वहां पर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। और मैं आपको यहां पर एक और चीज भी बता दूं कि ये जो DHQ अस्पताल चमन है, इसके अंदर जो हंगामी हालत नाफिज की गई है, उसके अंदर जो एग्जैक्ट अल्फाज लिखे गए हैं, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं DHQ अस्पताल चमन के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पर है। और इसमें लिखा क्या गया है, ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लिखते हैं कि ज़िमन तहरीर है कि पाक अफगान बॉर्डर पर एक बार फिर जंग शुरू हो गई है, इसलिए ज़िले भर में इमरजेंसी लगा दी गई है। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत की जाती है कि वो फौरी तौर पर शोबाए हादसात पहुंच जाएं, यानी कि जो इमरजेंसी और एक्सीडेंट्स का शोबा है वहाँ पर तमाम तर लोग फौरी तौर पर पहुँचें। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो यही है कि बाज़ाब्ता तौर पर जंग छिड़ चुकी है। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान जो हैं साले मोहम्मद नासिर, उनका कहना है कि कोयटा के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। BMC अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में भी इमरजेंसी है। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक जनरल सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, दीगर अमला चमन रवाना कर दिया गया है। कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को भी अस्पतालों में तलब कर लिया गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सब के अंदर हुकाम का कहना है कि अफगान फोर्सेस की जारियत पर पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारी तोप खाने का इस्तेमाल किया गया है।
پاکستان نے جب منہ توڑ جواب دیا ہماری فورسز نے تو بھاری توپ خانوں کا استعمال کیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شروع کیوں ہوا, یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. تو اس حوالے سے ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیخ لال محمد سیکٹر ہے, یہاں پر باڑ کی مرمت ہو رہی تھی, جو ہم نے فینس لگایا ہے اس کی مرمت ہو رہی تھی, اور اس مرمت پر افغان فورسز کی مداخلت پر تصادم شروع ہوا, جس دوران بارڈر شاہراہ کے قریب گولہ گرنے سے ایک موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا, جبکہ گھروں میں متعدد گولے گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہوئے. پولیس کے مطابق اس وقت علاقے میں کشیدگی کے باعث بہت سے جو راستے ہیں, روڈز ہیں, وہ بند کر دیے گئے ہیں اور شدید ٹریفک جیم ہے, جبکہ کسٹم ہاؤس اور کراچی کوچ ٹرمینل جو ہے یہ خالی کروا لیا گیا ہے. اور یہ افغان فورسز کی طرف سے پچھلے چند دنوں کے اندر دوسری بڑی کارروائی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ افغانستان کے حکام نے معذرت کر لی ہے, اور پاکستان نے ویسے سفارتی محاذ پر شدید مذمت بھی کی, لیکن اس سب کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ISPR کی طرف سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ indiscriminate fire from inside Afghanistan on civil population of Chaman. Indiscriminate firing continues, reports of injuries including children and women. یعنی کہ وہاں سے بھی اب تصدیق آ رہی ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے چمن بارڈر کو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے بند کر دیا ہے, فینسنگ ڈسپیوٹ کے اوپر, جو باڑ کی مرمت ہے اس کے تنازع کے اوپر ہونے والے افغان فورسز کی جارحیت پر, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تا حکم ثانی بند ہے. یہ سیکنڈ انسیڈنٹ ہے پچھلے 7 دن کے اندر, اور بند کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو بڑی خبر ہے, بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی جو ایوییشن کور ہے اس نے فرنٹیئر کور بارڈر پیراملٹری فورسز جو ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جو اپنے ہیلی کاپٹرز ہیں اور ٹروپ ری انفورسمنٹس جو ہیں وہ تو بھیجی جا رہی ہیں کہ گراؤنڈ سچویشن کو کنٹرول کیا جائے. لیکن پاکستان کی جو ایوییشن کور ہے, یعنی کہ جو آپ کی فضائی کور ہے پاکستان آرمی کی, وہ آپ کی بارڈر فورس جو ہے, اور بارڈر کے اندر جو وہاں پر فرنٹ پر پیراملٹری فورسز ہیں ان کی مدد کے لیے وہ بھی پہنچ چکے ہیں, اور مزید ری انفورسمنٹس بھی بھیجی جا رہی ہیں. اور وہی ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا. انفارچونیٹ ہے یہ جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اپنے چوکوں چوراہوں میں جھنڈے لگا رہے ہیں اور میپس لگا رہے ہیں, میپس کے اندر بلوچستان اور KP کا علاقہ اپنا شو کر رہے ہیں. اتنا آسان ہے, اتنا ہی ایزی ہے, اور یہ تمام تر چیزیں ایک بہت بڑا کنسرن بن کر سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے لیے, نئے چیف کے لیے یہ ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر ابھر کر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور جتنی جلدی ہو سکے اس کا سد باب کرنا. اور افغانستان کی اگر حکومت اور ان کی فورسز اگر کنٹرول میں ہی نہیں ہے, اگر ان کا اپنے لوگوں پر بھی کنٹرول نہیں ہے, تو پھر وہ حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اتنی ان آرگنائزڈ آپ کی آرمی ہے کہ ایک دن آپ معذرت کریں, اگلے دن وہ پھر فائر کھول دیں, ایسے ہوتا ہے. اور یہ باڑ جو ہے یہ تو لگی رہے گی, اس باڑ کو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اب پاکستان نے اپنے توپ خانے, اپنے جہاز, اپنے ہیلی کاپٹر, اگر پاکستان ان چیزوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرے اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کرے, تو آپ کو لگ سمجھ جانی ہے آپ کا مقابلہ تو پروفیشنل آرمی سے ہونا ہے. ادھر آپ تو ہے پیزنٹ طریقے سے, تو یہ چیزیں انہیں بھی سمجھ لینی چاہیے. لیکن ابھی تک کی یہ آن گراؤنڈ سچویشن ہے. اللہ خیر کرے, معاملات حل ہو جائیں, اور لوگوں کے لیے وہاں پر دعا ہے. لوگ وہاں پر جو وہاں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ محتاط رہیں. جو آپ کو وہاں پر ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, انہیں فالو کریں اور اپنی حفاظت جو ہے اسے یقینی بنائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.